Nagsukutan sa chat, nakaway mo chicks sa gahat. Nya neras man na siya dayon, agoy unsay buhaton na to karon. Nagabuto-buto ning akong kasing-kasing, wala na ko kahibaw unsay buhaton nako. Patagag kintahay, wala abay angay kumakadul sa babae kay dili ka ba mangurog kining giata. Ay kusog ka ayong mo chat, pero sa personal kay mautal man di ay, di ay, di ay. Mautal man di ay, di ay, di ay. Kumakahunat sa chat, tuwagas, hawod ra ba o grabe kaangas. Ug makahanting og chicks kay grabe, ni ultimo pagingon og hay. Kulba aman di ay ni, nagabuto-buto ning akong kasing-kasing. Wala na ko kahibaw unsay buhaton nako. Patagad kintahay, wala abay angay kumakadul sa babae kay dili ka ba mangurog kining giata. Ay kusog ka ayo mo chat, pero sa personal kay nonchalant kintahay. Wala ka ba'y angay kung paduulog sa babae kay dili ka ba mahilaw kining giata. Ay kusog ka ayo mo chat, pero sa personal kay mautal man di ay. Ayog pasakop sa barkada kay makansyawan man gyud ka. Samot na king imong crush na ag sa imong atubangan. Ka-awkward ba niya eh? Patagad kintahay, wala ka ba'y angay kumakadul sa babae kay dili ka ba mangurog kining giata. Ay kusog ka ayo mo chat, pero sa personal kay nonchalant kintahay. Wala ka ba'y angay kung paduulong sa babae kay dili ka ba mahilaw kining giata. Ay kusog ka ayo mo chat, pero sa personal ka mautal man di ay, di ay, di ay. Mautal man di ay, di ay, di ay. Ka-awkward ba?